Hi friends, you again with me Nurul Arfinanti. On this video, we will learn about the outer aliens of two circles. The prop that we will use on the occasion is a circle of thin styrofoam with a contrasting color. We can choose pink or can choose the other colors. Dengan warna yang kontras, kita bisa memilih warna pink atau bisa memilih warna yang lainnya. Now, to make a circle, you can use a compass. We center the compass, then we circle it again. Then we can cut it using scissors. Seperti ini, baru kemudian teman-teman bisa memotongnya dengan menggunakan gunting. Pusat lingkaran, jangan lupa kita tandai dengan pin. We can mark the center of the circle with a push pin. We can use a compass to make a second circle with a different size. We can also choose a different color. Here we select the yellow color and we pin it to the center of the circle. Sekarang kita beri nama lingkaran ini. Now we can name the circle. For example, the first circle is a circle centered at point P. On the left side, we give braille letters that blind students can touch so that it will be easier for students to know later that this is the center of the circle. Bahwa ini adalah pusat lingkaran. Begitu juga dengan lingkaran yang kedua. Now the second circle we put a Q sign, which indicate that this circle is centered on Q. To the left of the letter Q we give a braille letter so that blind students can feel it well and feel that this is the letter Q, so when then use textured paper like this, it will be easy for blind students to feel it. Then we connect it here. We give it a push pin. Agar siswa difabel netra mudah untuk merabanya. Kemudian kita hubungkan di sini, kita berikan pin. We connect these two circles using textured paper. This shows the distance between the circle centered on point P and the circle centered on point Q, or we can call it PQ. Jarak antara lingkaran yang berpusat pada titik P dengan lingkaran yang berpusat pada titik Q. Atau kita bisa menyebutnya ini PQ. Now, what is the outer common tangent to the circle? Now I have a textured paper. Let's choose a different color, and then I stick a double tape, so it doesn't move anywhere. When I paste here, as the common lines of the two circles, di sini ada double tip, nanti biar tidak bergerak kemana-mana ketika saya menempelkan di sebagai garis persekutuan dua lingkaran ini. Jadi, yang perlu teman-teman ketahui tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran, garis singgung sendiri adalah suatu garis yang menyinggung lingkaran ini di satu titik. Ini saya tempelkan, jadi dia menyinggung lingkaran hanya di satu titik. Garis ini dikatakan sebagai garis singgung persekutuan luar dari lingkaran P dan Q ketika garis ini menyinggung. So what you need to know about the outer common tangent of the two circles? The lines that touch the outside of circle P and also touch the circle Q, we will find out how long the external common tangent is, the common tangent to the circle between circle P and also the circle centered on Q. Nah, kita akan mencari tahu berapa panjang garis singgung persekutuan lingkaran antara The way we first have to draw a line from the point of tangent C. The point of tangent C so that the tangent line has only one point of tangent C with circle P. We can pass it back with double tip so that it doesn't move. Now we pay attention to the line connecting the tangent point of the circle which has a center point P of magnitude 90 degrees. Bisa menempelkan kembali double tip agar tidak kemana-mana. Nah, sekarang kita perhatikan garis yang menghubungkan titik singgung dari lingkaran ini dengan titik pusat lingkaran P di sini dalam hal ini.
Nah, ini dua garis ini, garis yang menyinggung lingkaran dan juga garis yang menghubungkan ke titik pusat lingkaran memiliki sifat. You can use a right-angled triangle and then place it here to make sure that it is a 90 degrees. Segitiga siku-siku kemudian diletakkan di sini untuk memastikan bahwa ini memang benar 90 derajat. Seperti itu. Nah, sebagaimana kita ketahui pada unsur-unsur As we know with the elements of a circle, the line that we make, we connect from these points of contact to the center of the circle is a radius. In this case, we can give it a name. Say here I write down the radius is R1. R1 is the radius of the circle centered on P. jari-jarinya itu adalah R1. R1 adalah jari-jari. Likewise, for the second circle, we will connect the point of contact of the circle with the center point. Yang kedua, kita akan hubungkan antara titik singgung lingkaran ini dengan titik pusatnya. Kita gunakan kembali kertas yang bertekstur tadi. Di sini saya potong, jangan lupa ditempelin double tip agar nanti dia tidak kemana-mana. Kita bisa You can use a right-angled triangle to make sure that this is the right point of tangency. Then we will push back. So we got this friends, we name it R2. So R2 here is the radius of the circle centered on Q. titik singgung yang dimaksud. Nah, seperti ini, baru kita pin kembali. Nah, sudah dapat teman-teman? Ini kita beri nama R2. We can add braille next to this R2 to make it easier for blind students to know that this is the radius of the Q circle, namely we call it R2. Braille di samping R2 ini untuk memudahkan siswa difabel netra untuk mengetahui bahwa ini adalah jari-jari. Now we will find out how big the OP is. How long it is from the common tangent to the circle centered on P and also centered on Q. Seberapa panjang dari garis singgung persekutuan lingkaran yang berpusat pada P dan juga berpusat pada Q. Kita dapat menggunakan kertas bertekstur tadi dan kita geser di sini sejajar dengan garis ini ya, karena kita geser sejajar sampai dia. We can use the textured paper earlier and we slide it parallel to these lines until the right side is at the center of the circle Q. So we slide it like this. It is the same length. Begini, terus kita geser sampai dia sampai yang sebelah kanan ini, bagian yang kanan ini, kemudian dia pas di titik lingkaran yang Q, di pusat lingkaran yang Q, seperti ini. Nah, gini. Then we slide all the way to the right. This right part is at the point of the circle, which is at the center of the circle, which is Q. Now we understand. We have the common tangent to the outer circle, namely this point of contact. The line that connects the point of contact to the center of the circle is perpendicular to the tangent to the circle earlier. It is not straight, meaning the magnitude is 90 degrees. This is also 90 degrees. Untuk menemukan sebenarnya berapa panjang dari garis singgung persekutuan luar lingkaran P dan juga lingkaran Q. Seperti itu. Ini kita potong terlebih dahulu agar kelihatan. So, from here we can use the Pythagoras theorem to find out exactly how long the outer common tangent to circle P and also circle Q. Kita ketahui tadi garis yang menghubungkan antara titik pusat P dengan titik pusat Q, misalkan kita menamakan. I rewrite how to find the common outer circle tangent. We know earlier the line that connects the center point P to the center point Q. Titik ini ya, titik yang kita pin ini
sampai dengan titik ini. Nah, ini besarnya berapa? Ini perlu kita cari tahu. Sebagaimana kita sudah geser tadi dari sini, dari yang lingkaran berpusat pada Q. Suppose we name PQ. Here PQ2 is the same as the line of this point. Yes, the point that we give push pin to this point. How big is this? We need to find out. As we shifted from the point of the circle centered on Q, it has a radius of magnitude R2, while for the center of P, the circle has a radius of R1. Oke, sehingga bisa kita tuliskan di sini jarak yang dari yang kita pin ini tadi adalah. So we can conclude that the line we gave this push pin was the rest R1 minus R2. Ditambah dengan garis singgung. Kita tuliskan. Okay, so we can write the distance from what we gave this push pin earlier, which is R1 minus R2 squares plus a tangent. Kuadratkan. Nah, seperti itu kita dapat menggunakan rumus ini untuk menghitung panjang garis singgung. Nah, di sini berarti panjang garis singgung lingkaran PQ gitu ya. Lingkaran PQ. We can use a formula to calculate the length of a tangent line. Well, here it means the length of a tangent to the circle equals square root of PQ squares minus open bracket R1 minus R2 close bracket squares. Kalau dalam soal misalkan diketahui ada. Let's apply this in the problem. For example, we know that there are circles P and Q. The distance between P and Q is 5 cm. R1 minus R2 is 3 cm. Kemudian R1 dikurangi R2-nya itu adalah 2 cm. Nah, maka kita dapat. Well then, we can know that the length of the tangent line is square roots of 5 squares minus 3 squares equals 4. Kuadrat dikurangi ini mungkin R1 dikurangi R2-nya itu adalah 3 cm ya, biar gampang. Jadi ini 3 kuadrat, ini misalkan saja. Maka panjang garis singgungnya tinggal akar 25 dikurangi 9. Akar 16 sama dengan 4 cm. Ini hanya contoh saja, teman-teman bisa mencari contoh yang lain. You can look for other examples and then you can apply to other problems. Those are brief explanation of how we find the external common tangent of two circles. Thank you and have a nice math class.